झूले हो झूलिया। सात बहिनी गावंगी तिया हो के झूले हो झूलिया। झूलते झूलत मैया होई गेली पियासी हो के हेरई लागिना। ओ है माली फूलवरिया हो के हेरई लागिना। ओ है माली फूलवरिया हो के हेरई लागिना। भीतर ही बाट की बाहर मलिनिया होके बूंद एक ना। हम का पानिया पिया वो मालिनी बूंद एक ना। सीताराम 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 हट कहिए जही विधि राखे राम वही विधि ये। सीताराम 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 कहिए जही विधि राखे राम वही विधि राखिए। सासुन तो कबूला होगे निगदे ने से रहोग काम राम जान जादू कभी सुतल रहले अटरिया हो पन एक देखे हो सपन एक देखे हो मोर सखिया। सभी भाई बहन का स्वागत है हमारे लाइव में। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ आशीर्वाद विदित हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मेवा खाए अरे तू तो है कृष्ण मुरारी तू है तो हम जानीत। दुर्योधन घर मेवा खाय दुर्योधन घर मेवा खाय साग विदुर घर खाय तू है तो मैं जानीत। अरे साग विदुर घर खाय तू है तो हम जानीत। अरे तू तो है कृष्ण मुरारी तू है तो हम जानीत। अरे तू तो है कृष्ण मुरारी तू है तो हम जानीत।
अरे तू तो है कृष्ण मुरारी, तू है तो हम जानित। दुर्योधन घर मेवा खाए, दुर्योधन घर मेवा खाए, साग विदुर घर खाए, तू है तो हम जानित। पालो कन्हैया से कह दो, अरे दार पालो कन्हैया से कह दो, द्वारे तुम्हारे गरीब आ रहे, द्वारे तुम्हारे गरीब आ रहे। न तन पे न सिर पे पगड़ी, न तन पे है कपड़ा, न सिर पे है पगड़ी, न तन पे है कपड़े, मामा गरीब आ रहा है। हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, द्वारे तुम्हारे गरीब आ रहा है। कौन है रे?